aprovechar para grabar. Muy buenas a todos, familia, soy putupau. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impact. Gente, estamos ante el stream de la versión 2.6. Empezamos en Bilibili porque parece que todavía no funciona en... It will be an international cultural festival that will leave you with many memories. It is my honor to invite you to attend the festival and enjoy the special events together. Hey, you know I'm down. Count me in. I knew you'd be interested, Zach. ¡Hostias, ya estarían! Greetings, travelers, and welcome to the Genshin Impact version 2.6 special program. Woo. I'm Zach Aguilar, and as many of you already know, I voice Ether in Genshin Impact. Se viene And Ayaka. joining me in the tea house Se viene today, Ayaka. we have... Confirmado, ya. Hi, everybody. Vale. I'm Erica Mendez, and I voice Kamisato Ayaka. Hey everybody, I'm Chris Hackney, the voice of Ayaka's brother, Kamisato Ayato. Sweet. So great to have you guys. Thanks. And looks like I get to be a part of the Kamisato clan today. You can be our annoying little brother. Yeah, we'll see about Hey, that. guys. So, I know Erica has made a brief special appearance before, but this is our first time officially having you both as hosts for a special program. Yeah, La primera vez I que did los tienen a los little dos en tour el guide-ish programa segment especial. back when we were showing off the Inazuma locations, so it's really cool to be able to be a part of the gaggle of people at the table this time. I'm excited. This is my first time being here, and I think this is the first time we get to introduce everyone to Kamisato Ayato, so I'm stoked. Yeah, oh my gosh, I'm so excited to... Bueno, básicamente están hablando de que están muy contentos de estar aquí en la mesa presentando pues, la versión y que es la primera vez que aparecen y tal. Vamos a ver el contenido, gente. Esto es lo que nos importa. Vamos a ver el contenido. Tráiler, ¿eh? Zephyr of the Violet Garden. O lloverse ya, ¿eh? Cambiando logo. Wow! What? It's so beautiful here! So many things I've never seen before. Aren't Clean you Inazuma. A little curious about what interesting things you might see at the festival? A signed first edition is going to What? become quite the collectible. I've got to get my hands El on a Chinquiu copy. vendiendo libros. I've been here since last week so I could buy a figurine. La familia llegó a Inazuma. Arataki numero uno Eh. Ito challenge you to an all-out, no holds barred, anything goes duel. Ah! It fails to fulfill the most crucial elements. Inspiration. Albedo. 20. What? In that case, we'll need to order 20 en Inazuma. ¿Hablará con Shogun? Greetings. Ayaka has mentioned you on numerous occasions. Delighted to make your acquaintance. I am head of the Kamisato. Ahí está Ayato. Kamisato Ayato. Ahí está el papu. Cascade. My deluge. Las animaciones están got. Now to start reeling Te puede gustar más Ayato o menos como diseño, pero las animaciones están got. Las animaciones de las habilidades molan que flipas tú. If my suspicions regarding the portal network are correct, ¡La the cima! fact that there is a portal leading here tells us that the Abyss Order has their eyes on Esto no this había visto location. nada yo. Nada. Once the Hilly Trolls go in, they never emerge again. Dark Everyone's driving Illichurs. themselves crazy worrying about it. Maybe whatever's going on in the chasm really is connected to the Abyss Order. Sí, túneles. Floating in the air! Upside down? More than one kind of strange power exists here. That it's highly likely Hostia, that qué even guapo, as we ¿no? speak, the Vaya Abyss Order seta. is watching our every move. Bichamens, ¿eh? What's this? ¡Danslave! ¡Era Danslave! ¡Era Danslave! Brace yourselves. ¡Era Danslave, eh! ¡Es Danslave, la voz! Find a way to stop that thing. ¡Condumio! ¡No me lo cortes! ¡Hijos de puta! Tengo los dientes que están en el suelo, rayando el suelo. Están los dientes ahora. Buah, Cinematic, Danslave.
lore. ¿Qué coño ha pasado? Nos lo encontramos... Buah, buah, buah. Pinta bien el tráiler. Aprobado. Gente, codiguito, ¿no? ¿O qué? Codiguito de Protogemas, ¿no? ¿O qué? A ver, ya está rolando por aquí el código. Voy a dejar estos códigos, gente, en el vídeo también cuando lo suba a YouTube, ¿vale, gente? Duran un día, ¿eh? O sea, quiero decir, si veis el vídeo y el vídeo lleva 4 días subidos, F, ¿sabes? Le dais aquí a ajustes, le dais a cuenta, canjear ahora, codiguito, papu. Ahí está. Y nos llega instant. Pum. Chen Protogems. Nice. Y ya lo dejo preparado aquí para poner el siguiente. ¿Qué te parece, papu? Vale, vamos con el stream, a ver qué nos cuentan. Bueno, primero nos explicarán su vida y eso. Wow, so intense. That was pretty epic. That festival was beautiful, and then straight into the chasm, and... I know. Things got dark real fast in that trailer. Everybody was having a lot of fun, and then it's serious time with Ya está. that music. And an introduction by Kamisato Ayato. Yes. Of course, of course. Our new character. And as always, speaking of Ayato, let's dive in by taking a look at our new playable character, Kamisato Ayato. Vamos a ver al Ayato, gente en acción. Ahí tomándose el batido. El mate o lo que coño sea. Las habilidades, o sea, los efectos, tío, cómo se mueve. Parece que reparta cartas. ¿Sí o no? Tiene bastante estilo, ¿no? Mira. Super Saiyan, ¿eh? Most people hunker down against a strong headwind. Only a few know how to utilize it to their advantage. Full shumpo de Bleach, sí, total. Looking pretty sleek. That voice, though. Chris, you sound great. Powerful yet elegant. Just saying. Oh, man. His moves look so cool. The elemental burst, right? That, like, flashy thing in there. That's so cool. Love it. I love his elegance as he fights and moves. Really, all of his animations feel very allá casi, ¿ve? Sí. Did you guys catch him drinking boba tea, too? Now, look, man, anytime's a good time for boba. Just saying. ¿Boba? I agree, but wait, ¿Boba? where did you even get that from? Shh. Kamisato family... No, Kamisato family secret. What? Huh? If you're really wondering, in-game Ayato buys his milk tea from a little food stall in Inazuma City. I gotta find that place. You know, but it's quirks like that Ayato has that makes people wonder if he's kind of spoiled even though he's served as the head of the Kamisato clan for some time now. For example, he always gives any defective-looking food he makes to Toma and... Hey, the Kamisato clan has an image to keep up, okay? You're right. Well, I think we can all feel sorry for Toma now. Poor Toma. Oh. And speaking of which, the first impression many of us ever had of Ayato was actually from Ito's character teaser. He was that mysterious voice at the end of the video. Oh. You know, actually, it turns out that Ito has a pretty good opinion of Ayato. I mean, Ito even calls him bro. You know, that's interesting because I'm curious how those two could possibly get along. Llama bro a Ayato? He's real and a simple and down-to-earth kind of Oni. But all it takes is a few words from Ayato, and Ito's super inspired and ready to take on any challenge. ¿Son bros? Ayato does have that effect on people. For those who don't know, he came to the position as the head of the Kamisato clan at a very young age and was able to bring the clan back to its feet while facing some huge difficulties at the time. And while we're on the subject of Ayato, Chris, why don't you give us a closer look at some of his skills? Sure, leave it to me. Habilidades, gente. Vamos a ver cómo conduce Ayato, gente. Kamisato Ayato wields a sword and is a master of the Kamisato art Tachijutsu, just like his sister. However, what sets him apart is his hydro vision.
In combat, Ayato can unleash large AoE damage in a short amount of time and is Que capable hace of mucho increasing daño the de effectiveness área to his en normal muy attacks. poco tiempo. After using his elemental skill, Pues se tira la habilidad Kamisato elemental. Art Kyoka, Ayato shifts positions to enter the Takimeguri Kanka Bueno, state. mirar and leaves esto, a mirar watery esto. illusion Ya at lo his veis. original location. Tira la habilidad elemental y se Watery pone... illusion can explode, dealing AoE hydro damage. In the Takimeguri Kanka state, Ayato's Se normal pone a attacks reventar become a la Shinsuken, people como si fuera un which are Super like Saiyan, watery ¿no? blades Shumpo capable of style. dealing AoE hydro damage. After a En área, por Shinsuken attack supuesto. hits an opponent, it will grant Ayato the Namisen effect, increasing the damage dealt by Shinsuken based on Ayato's current max HP. Según la The vida, Takimeguri cuanta más Kanka vida state tenga, más will be daño va a cleared hacer. when Ayato leaves the field or when he uses his elemental skill again. So, sounds like we better be careful if we don't want to accidentally cancel his state. Exactly. Next, he has a passive talent, Kamisato Art Minewo Tiene una Matoishi pasiva. Kiyotaki, Sí, which lo que means tú digas. lucid rapid spiraling the summit, in case you were wondering. With this talent, when Ayato uses his elemental skill and when the water illusion explodes, he will gain a set amount of Namisen stacks. Ayato's elemental Claro, burst, con la habilidad Kamisato elemental tiene un Art Sui, clon que will atrae a unveil los a garden enemigos of fury también. in Es which que eso blue está water OP. blades will rain down and attack opponents within its AoE. Ooh, sounds pretty. Gorgeous. This will increase the normal attack damage of characters within that AoE. After unlocking Sube el another daño a passive ataques talent, normales dentro Kamisato del Art área Uchiuku de la habilidad Haketsu. definitiva. If Ayato is not on the O field sea que and his energy is low, al propio he will Ayato lo generate a bufa, set claro. amount of energy at regular Los ataques intervals. estos son normales, In no son daily life, cargados, gente. Ayato's more indulgent side tends to come out from time to time. Tiene bastante With his estilo passive atacando, talent, ¿eh? Kamisato Art Daily Cooking. When Ayato cooks a dish Ah, que perfectly, también he cocina. has a set chance Qué to bien, receive ¿no? an additional suspicious dish of the same type. Ya no atrae la habilidad I'm pretty sure elemental. he just turns in Bueno, pero sense deja el to clon, Toma. eso sí. Yup. Oh, wait! Guys, I get it now. That's why Toma could eat all Ya this no strange atrae, ya no stuff during atrae, the vale, Hot vale, Pot vale. game before. He's had a lot of practice eating weird things. Oh, Ya no no es- ya no es wonder. mona. That makes so much sense now. In all seriousness, though, I think that the passive talent it's really simple, but it's pretty interesting. All right, so let's talk about how travelers can get Kamisato Ayato in the new version. Yep, it's time to dive Toma. into the coming event wishes. No viene Kazuha, gente. Confirmaos banners. Ayato, Venti, Ayaka. Ayaka viene solo. Sola. At the same time, What? Venti will also be available via his own event wish Flipando called estoy, ¿eh? Ballad in Goblets. Viene All right, Ayaka we're gonna sola. get a Venti rerun. Yeah! And that's not all. In the later part of version 2.6, Kamisato Ayaka will be returning for her first rerun. Ooh. Yeah. As for the new weapon event wish, travelers will see an all-new Inazuma La nueva 5-star arma sword de called Ayato. Haran Geppaku Futsu. Que es para So be Ayato. sure to keep an eye out for that as well. In version 2.6, Kamisato Ayato's very own story quest, Cypress's Custos Vale. chapter, will also be available for travelers to play through. As the Sakoku decree has been lifted and Inazuma is welcoming in a new era of progress, the Tenryo and Kanjo commissions are presented with a rare, joyous occasion. But beneath the surface of this happy time, Ayaka sola, trouble is stirring. As head of the Me parece muy raro que venga Ayaka sola en un banner, ¿eh? Un rerun solo. Se me hace Everybody raro, can ¿no? look forward to exploring all of this amazing new story. Wow. Yeah, it's gonna be really cool, especially the Traveler and Ayato meeting for the very first time. Ayaka puede sola. Yeah, that's gonna be so exciting. If you're looking forward to playing. Ayaka sola y Ayato con 20. Guay. Sí, no. Sí, sí, tienes razón. All right, now that we've seen the new character coming our way, let's jump into the all-new area travelers will be able to explore in version 2.6. In our previous special program, we gave everyone a sneak preview of the new area called Sneak peek, sneak peek, sneak peek. Let's watch a quick trailer to see what travelers can Enseña, expect to enseña, encounter enseña. during their adventures in Sí, this sí, new sí, area. rapidito, rapidito. Go. I want to see it. Está nice, ¿eh? Está bonito. O sea, bonito y a la vez chungo. Aquí viven los enanos. Y Smaug. Y el Balrog también, supongo. Full minas abandonadas, ¿eh? Minas de Moria, gente. Lol, que sí, ¿eh? Aquí saldrán trasgos, bueno, y lichuls, ¿no? Me mola, me gusta, me está gustando.
Bueno, parece que tendremos los bichos estos de encanomillo también. Esto es el Onix ese, ¿no? Wow, un Onix un poco raruno, ¿eh? ¡Oh, violincito, violonchelo! Sí. Me gusta. ¡No, solo esto! ¡Solo esto! I don't know about you guys, but I can't wait to glide down the chasm. It looks so fun. That's the first thing I thought of, yeah. I love it. Me gusta el violín. It's scary, but fuera just think of bromas. all the air you'll get. I mean, it'll be amazing to explore, for sure. Yeah, I just Tiene don't buena want to run pinta. into that monster. Tiene buena pinta, It's kind gente. of scary. Tiene buena So pinta, cool. ¿eh? As we saw in the trailer, the outside of the chasm is really beautiful, but there are also deep underground levels that exist far below the surface. That's where all the scary Aparecen stuff varios happens. niveles debajo de la While superficie, exploring ¿eh? O the sea, deep vamos a underground tener... levels, travelers will need to use a gadget called a Lumenstone Adjuvant to aid them in exploration. This gadget will illuminate the Destello. darkness, allowing everyone to explore even the Destello, darkest of gente. places. Oh, Tenemos okay, una so it'll make it linterna a little less scary interna. then. Como el señor Barnes. Travelers will be able to enhance the Lumenstone Adjuvant to increase its capabilities. Doing so will also allow travelers to explore more efficiently. Tenemos una and will mecánica. even grant us a variety of rewards, including a 4-star weapon build and an all-new name card. Nice. 4-star weapon. Travelers will also discover Nos a dan un arma brand new nueva. artifact domain called Artefactos the nuevos. Lost Valley. Ahí están. Inside the Ahí domain, you'll están, discover a gente. mysterious environment El as set de boundless and Ayato majestic as the y chasm el de... itself. Completing the challenge in this domain will reward travelers with artifacts from the Esto es el Yaksha de Electro. Esto es el Yaksha de Electro. And what would be a new area without some new story content? Yay! In addition to everything we've covered so far, a whole new storyline will be taking place down in the chasm. It's gonna be What the cool. fuck? Yo es que escuché ayer algo de Version leaks. 2.6, the new Archon quest, Requiem of the Echoing Depths, will become available for travelers to continue their adventures. Everyone who's been following the story of our favorite twins will definitely be excited for this one, me included. And if that Dainsleif, isn't ya está. enough, the one and only Dainsleif will also be making another appearance during the story. Oh, it's been a pretty long time since we've seen Dainsleif. Esto sí que es un juzgando, chaval. Esto sí que es un Storyline juzgando. travelers will be meeting up with Dainsleif in the dark Mira depths el of the brazo que le ha chasm robado to al asta, investigate some ¿sabes? ancient ruins together. Throughout the quest, we'll be learning a lot more about Conria as well as the Abyss. It will be a truly unforgettable adventure as we will uncover secrets of the past together. So you're saying it'll be a bit of a cliffhanger? Un cliffhanger, ¿eh? In addition to the Archon quest and world Cabrones, quests, tío. Nos salía desde la 1.5, ¿vale? mysteries that remain hidden in the depths of the chasm. There will be much more for travelers to experience in the chasm with future version updates, so please look forward to that. I know I will. But this seems like a pretty good time to pause for a moment and take in everything we've Desde la seen about 1.4. version 2.6 so far. 1.4. Yeah, and get some primo Es gems. cierto. Ooh, Yes. agreed. Primo Sounds good to gems. me. ¿Nos Ready, dan everyone? código? Here you go. Yes. ¿Codiguito o qué, papu? Codiguito, familia. Gente. Ayer escuchamos unos leaks y tal de que probablemente el nuevo set de artefactos tendría algo de lore del Yaksha, pero no había visto el diseño todavía o no me había fijado, tío. Y el diseño del set es literalmente lo que pues debería, ¿no?, ser del Yaksha Electro, ¿sí o no? Tiene toda la pinta, vamos. Me mola. Me leeré lo del set este, ¿eh? A ver qué dice. A ver, espérate, ha mandado el condumio, ¿no? Sí. Os dejaré estos códigos, abajo en la descripción, gente, del vídeo. Y los publicaré por Twitter y todo. Pero recordad que si no los reclamáis rápido os quedáis sin, ¿vale? Así que, importante que los reclaméis prontito, gente. En cuenta, en canjear ahora. Pum, y ya está, ¿vale? Aquí tenéis el código. Welcome back, everyone. ¡Hostias! Next we'll be introducing a Nos new regalan a program Chinkyu al final. of the Violet Garden.
De locos. Vaya regalo, ¿no? Vaya regalo, ¿no? Chinkyu gratis. This event goes hand in hand with the festival being organized by the Yashiro Commission and Yaimiko. With the festival focusing on culture and creativity, travelers will not only have the opportunity to meet guests hailing from other nations, but also finally see some familiar faces again. Oh, okay. I'm pretty interested to see what Yoimi and Klee are up to. That seems like a pretty interesting combo. Yeah, me too. I'm just excited to go around and see Sí, everybody. sí, sí. Yeah. A ver, yo sé que casi todos tenéis Chinkyu C14, ¿vale? Pero no pasa nada. Pero pensar que es un muy buen personaje y que mucha gente no lo tiene o necesita dupes, ¿eh? Pensar un poco los demás, no miréis solo en vuestro ombligo, ¿vale? Yo quería la As we C2. progress through the storyline, we'll have the opportunity to enjoy a variety of Iridori festival games. There are a total of 4 different kinds of event gameplay, so let's take a closer look. First, we have the Moon and Stars Inscribe. Travelers will meet a bard from Mondstadt in search of inspiration among Inazuma's unique landscapes. During the event, travelers can gain a poetic theme and take pictures based on the hints to submit to the commissioner. The more pictures we supply, the easier it will be for them to compose more lines of poetry. Travelers can then choose the lines they prefer and help complete the composition. All right, sounds easy enough. I'm sure our travelers can handle this one. Oh, for sure. Experienced travelers who are familiar with the map and terrain will definitely be able to quickly find them. A ver, gente, no nos van a poner Sima, nuevos bichos, nos van a regalar de todo, no sé qué, nuevos artefactos, Dying Slave, tu abuela, tu prima, la mina, los Ilichuls malditos. Y encima te ponen eventos God Tier, ¿no? A ver, algo tenía. Nos tenían que colar alguna cosita. Large international cultural event. There's been some innovations made to attract the attention of the organizers and visitors. Sweet. In the all-new Theater Mechanicus Stage of Brilliance, Tower Defense otra vez. Otra vez. Tercera vez Tower Defense. Also different this time around is that travelers will need to equip wondrous sticks before entering each stage. A ver, quizá os habéis venido arriba, ¿no? Un poquito, ¿no? The game mode has also been streamlined to reduce the amount of time required to play. Upon entering a stage, travelers will find some mechanici that have already... A ver, votación, gente, aquí en el stream. Así también lo enseñamos para la gente de YouTube. Ahora que somos 10.000 y pico personas. Votación. ¿Os mola el Tower Defense de Genshin o no? Poner sí o no o... Ni sí ni no. Ni fu ni fa. Hacer una votación. A mí me gusta el Tower Defense. No me parece un mal evento y además estás un buen rato jugándolo. Esto, During the challenge, players will control the traveler and will be unable to use their elemental skill and elemental burst, but instead can use an all-new parry mechanic. Performing a parry will allow you to take a defensive stance and reduce incoming damage. Travelers may focus and master the timing to perform a perfect parry, which will give you the upper hand in the challenge. Cool. ¡Ojo, Pretty challenging. It's also un evento de parries y de defensa con el Traveler. Está guapo, Join the competition due to difficult financial circumstances. It turns out they are just an average store owner with their hearts set on winning that prize money. Who would have guessed you'd find such tough opponents from just in town? Me gusta ese evento. Ese evento me gusta, gente. Ese evento me gusta. El de las fotos y el Tower Defense. We have an Ikebana event called the Floral Courtyard. In this event, travelers will need to follow a florist's themes to create a specific floral courtyard. A courtyard is comprised of different parts, with each part having different materials to choose from. After completing a theme, travelers may actually use the courtyard they receive and place it in the Serenity Pot. Vale. Ikebana is an art form, so when travelers are macetas y plantas, este ya lo hicimos. to incorporate their own interpretation. So what you're saying is, if your courtyard is looking ugly, then you're probably doing it wrong. Bueno, a ver, la gente dice que le gusta el Tower Defense, un 45%. Gente, votar, que sois 10.000 personas, hombre. No, un 34% y que les da igual un 21%. Bueno, mayormente a la gente le gusta el Tower Defense, ¿eh? A mí no me desagrada. ¿Sabéis por qué? Además, porque es un evento que es bastante largo. Tienes un ratito de gameplay bastante curioso. Y la verdad que mejoraron el Tower Defense con la última entrega. No me desagrada.
After participating in all 4 of these special event game modes and reaching certain criteria, travelers will be able to invite Xingqiu to join their team for free. So, don't forget to try out all the events. Xingqiu gratis, gente. Para todos los que no lo tienen o quieren dupes, es God, tío. O sea, es God. Que sí, que muchos ya lo tenéis C49, vale. Yo lo tengo C900, ¿vale? Pero que hay que pensar en la otra gente, no seáis, tío, egoístas, ¿eh? Exciting atmosphere. That's right. This is one festival you won't want to miss. Oh no, I won't. Version 2.6 will also be featuring an event Spices for travelers who enjoy from the spending West. time in the kitchen. The event is called Evento de Spices cocina. from the West. In this event, a person from Sumeru is visiting to do research on seasonings. Viene de Sumeru para enseñarnos cocina, gente. By making Podríamos ir nosotros a Sumeru, ¿no? A que nos enseñe o no. seasonings. You know, if there's food involved, I'm sure Paimon won't be far off. It's me, Paimon, and I'm hungry! Oh no! New seasoning A la Paimon la han despedido de este programa. course of the event, and all the recipes will be available before the event ends. When you begin making the seasonings, the needle bueno. on the slider will move back. A mí estas cosas no me desagradan, ¿eh? Fíjate lo que te Follow digo. the instructions given on the recipe. Dentro de lo que podría ser un evento de cocina, To bueno, add them to the pot. sin más. And just as a reminder to everyone, there En un is a minijuego limit y to the todo. amount of mistakes you can make while creating a seasoning. So be sure to make the best of each chance with as little mistakes as Para possible. pasar el rato, sin más. No está Otherwise, mal, you'll no have to está mal. start over again. Add the correct number of ingredients before you use up all your attempts, and you will succeed. So, Zach, Yeah. what you're saying is for this event, the pressure cooker is on. I had to, I'm sorry. Oh gosh. But it also hurt at the same time. That was, that was quite Cooking fire, mama. as they say. Oh please, no. help me. But seriously, gosh, this looks like we'll need little hand-eye coordination for this one. Oh, yeah. Totally. The heat is on. Oh, no. Gente, viene Ayaka, When did I sí. start? Okay. Viene Ayaka, viene Venti y viene Ayato. You Lo que created no viene two es Kazuha, gente. dishes, you can obtain fragrant dishes. Travelers may invite characters to taste Son test unos the fragrant cabrones, dishes in their Quiero decir, ceramic teapot to enjoy. gente, son unos cabrones. El contenido más pocho nos lo explican súper largo, tío. Nos explican su puta vida entera. Y luego con lo más tocho, tío, apenas se paran a explicar nada, tío. ¿Sabes? Han ido súper rápido con lo importante, ¿sabes? Con los eventos pochos alargan el stream, ¿sabes? Los cabrones. A ver, otro eventito. Receiving a new challenge Vibro event Crystal called Vibro Research. Crystal Research. We Research. find a researcher from Fontaine on the Research. outskirts of the chasm studying the harmonic motion transmitted between gems known as vibrocrystals. If we connect transmitter and receiver crystals and attempt to produce various effects, then we can defeat the enemies and Vamos a aprender conductividad. Confusing. Why don't you explain what the transmitter and receiver crystals are first and what kind of effects the reactions can make? Oh, right. Sure thing. So, ¿Es de after the player combate? configures their own vibrocrystal setup, they will obtain different combat buffs. Okay. Transmitter crystals govern the triggers for Vale. the buff effects. Bueno, es lo mítico que ya nos han puesto 38.000 veces de bufos diferentes, pero con una mecánica diferente para que los bufos funcionen, ¿vale? O sea, evento de combate, pero con una mecánica de bufos diferente a pues la que tenemos ahora o la que hemos tenido con diferentes. Sin más, sin más. A ver si dentro del combate hay algo diferente. Vamos a ver cómo es. Me interesa más esto que esto de los cristales. Yo pensaba que sería otra cosa. No rayéis, estos son bufos. Ya han puesto 1000 veces bufos. O sea, bufos, pues bonificaciones de daño, tal. Crystal setups. Y esto pues, Of course, the game will also provide some pues trial bueno, cargar characters la to help barrita, everyone como el complete evento the que tenemos ahora mismo. Defeating enemies will award points, and travelers will be given an insignia based on their score. It's gonna be awesome, so be sure to give it a shot. Yeah, sounds great. Interesting. Bueno, In the new version, travelers will be receiving a commission from an Inazuman artist. She'll ask us to use the camera to take pictures of scenery in different nations as inspiration for her illustrations.
Seems like the traveler has literally gained the trust of people everywhere. That just means they're going to be busy for a very, very long time. Oh, hey, right. In the photo notes, we'll be able to see comments from the artist and understand her requirements to complete the photo. Oh, capturing landscapes for inspiration. Sounds pretty elegant. And you would know about being elegant. Yeah, duh. This event will definitely be on the more relaxing side of things. What could be better than exploring and earning Primo Gems? Oh, yeah. And travelers will definitely find a ton of great photo spots to remember in the process. And finally, in addition to all the events we've already mentioned, Leyline Overflow will be returning once again for version 2.6. Nos ponen unos días de doble resina de 3 veces. 60 de resina extra durante unos días. Me sirve. Me sirve bastante. That just about does it for all the events we have coming our way in version 2.6. Next, let's talk about some system updates and optimizations to the game. First, we have an optimization to the game's mobile version. After the update, travelers will be able to tap and hold on the icons of the characters in their party to mantener the party setup menu. Mantener apretado un botón para ir a cambiar el team en vez de tener que abrir el inventario, el menú y eso, ¿no? Simplemente pulsarás un botón, lo dejarás pulsado e irás a lo de cambiar equipo. First, the tutorial icon will always stick next to the minimap on the upper left for new players, making it easier to access the tutorials archive. Vale, bueno, cambian el de esto de tutorial. Able to quickly locate the tutorials they viewed recently, and the system will even remember where in the tutorial you last left off. Finally, in the Living Beings archive, the tutorial button will be adjusted to a more obvious location. That all sounds pretty handy. Yeah, good stuff. And last but certainly not least, during version 2.6, Genshin Impact will be releasing the second OST album for the Inazuma region. Bueno, musiquita, el OST, el VSO, como queráis llamarlo, de Inazuma Island, ¿vale? Sacarán la musiquita. A mí me sirve. Me sirve. Yo todo eso me lo bajo para vídeos y tal, me sirve. Eso me sirve bastante, fíjate lo que te digo. Además es muy buena la música de Inazuma, así que a mí me sirve bastante, la verdad. Música de Sangonomiya Kokomi Island, ¿no? De Watatsumi se llamaba. Nos pondrán de la isla Surumi y de la isla Seriai, creo también, y de Enkanomiya, ¿no? Está guay, no las teníamos todavía como así completas, ¿sabes? De forma oficial, en buena calidad. Esto va saliendo, van saliendo, igual que van saliendo las canciones de cuando sale un personaje, ¿no? Cuando va a salir un personaje hay un tráiler con una música súper cañera, ¿no? Que es el Stellar Moments, creo que se llama, y sacan pues todas las canciones de vez en cuando, te sacan como el álbum de Stellar Moments 1, Stellar Moments 2, eso está guay. A mí me gusta. Full pianito en Enkanomiya, bastante chilling, la verdad. Ah, que ya está el nuevo código y ya está por ahí rolando. A ver. Coño, pero ¿cómo lo tenéis tan rápido, hijos? A ver, ¿será cierto? Pues sí. Y nos lo ponen aquí. Ahí lo tenemos. Vale, ya lo tenemos. Perfecto. ¿Cuántos eventos fueron? Pues sí que me pareció uno más de lo normal, pero yo creo que os estáis confundiendo, gente. Yo creo que lo que os estáis confundiendo es que el evento principal estaba basado en 4 partes o algo así. O sea, el evento principal tiene 4 eventos diferentes y por eso os han parecido muchos eventos. Pero el primer evento son 4 en uno. El evento principal son 4 o 5 juntos, ¿vale? O sea, son los mismos eventos de siempre. Lo único que tenemos extra es las líneas ley durante unos días que tendremos 3 intentos dobles. O sea, 60 de resina esos días extra, ¿vale? Entonces, básicamente eso, gente. Son eventos como siempre. Tenemos uno de combate, tenemos uno de foticos. El otro de fotos es parte del evento principal. Tenemos el Tower Defense, que también es parte del evento principal. El evento este que eran como parries y counters y defensa, que también parece parte del evento principal. I hate to say it, but I'm out of boba. Oh, and we've come to the end of the version 2.6 special program.
No! What? I was just gonna ask you for some boba. Sorry. ¿Buba? I thought you kept ¿Pero some por qué quieren buba? What happened to all of them? They're in my tummy. Quieren buba. You could have shared. But as Ayaka would say, I only wish life could be as leisurely as this a little more often. I know, right? Quieren boba. But hey, it won't be that long before the next version drops. that's right. True. So, I'm really excited for everything. I'm excited for everybody to meet Ayato. I'm really excited to explore the spooky chasm. Man, there's a lot of cool stuff coming out in this version. Yeah, I'm also, of course, looking forward to Ayato. I finally get to meet my brother, which is super exciting for me. ¿Van a enseñar algo más o qué? Es muy cortito, ¿no? 35 minutos. Soundtrack, just because, oh man, the music in this game is so good. Yes. I just, it'll be cool getting to, you know, just chill out and listen to it. And, oh man, I just can't wait. Yeah. And not only am I excited for the chasm area, but also the story. I'm curious to see what Dainsleif is doing back and how the Traveler will interact with him. And also, you guys rocked this special program. It's been so much fun doing this with you. Thanks. Thanks, buddy. It was super fun. Yeah. Sorpresita. So the new version will be landing on March 30th. Be sure to mark your calendars and be ready to play. And we hope everyone will enjoy all that 2.6 has to offer. I look forward to seeing everyone enjoy El día the festival in 28 de Inazuma. marzo, gente. Yeah. And Festival de just a Inazuma. reminder, travelers can keep an eye out for future official announcements for more information on the coming version. All right, well, that's it for us today. Thanks, everybody, Thank and you. see you in game. Thanks, guys. See ya. Bye. Bye. Ah, pues ya está. Hostia, tú, cómo cortan, ¿eh? Sí, a tomar por culo. Hostia puta. A ver. A ver, gente, a ver. Está bastante clean, ¿eh? Pero quizá un bilibili aquí de locos o qué. Para volver a verlo. Un poquito de bilibili que volverán a empezar, supongo. ¿No? Quizá vuelven a empezar en Bilibili. Y quizá enseñan cosas diferentes, ¿eh? La versión china suelen enseñar cosas diferentes. A ver, gente, resumiendo cositas, ¿vale? Voy a poner esto así de fondo y tal. Resumiendo cositas. Banners, Albedo. No, es broma, es broma. Ayato. Ayaka. 20. Evento principal con varios minijuegos, incluido un rerun del Tower Defense, la tercera vez que lo ponen. Una cosa de fotos, una cosa de un minijuego de parries con el tabibito. Vamos a ir con el tabibito, ¿vale? Con el viajero. Vamos a hacer como contraataques, defensa, contraataques perfectos y tal. Y había una cosa más, ¿vale? Luego, hay varios eventos. Algunos os pueden gustar más, otros menos. Había uno de cocina. Teníamos uno que había de combate, otro de fotos. No está mal, gente, no está mal. A mí, sinceramente, resumiendo, lo mejor de esta actualización, que se viene Shima y Dainsleif y Ayato. Personaje nuevo, siempre mola, ¿vale? Shima tiene pinta de bastante god, Shima. Tiene bastante buena pinta, ¿vale? Y encima viene Dainsleif, por lo cual tenemos historia principal. Añadidos potentes de la versión. Artefactos nuevos. Nos darán a muchos, no a todos, pero a muchos nos darán contenido para hacer diariamente. Aparte de los eventos y las cosas que pues, yo qué sé, lo que viene siendo la exploración y todo eso. Vamos a poder farmear artefactos nuevos y con ello, por lo menos yo obtengo más diversión que de hacer diarias y de gastar resina en líneas ley o en libros de talentos. Para mí, al farmear artefactos, pese a que es un calvario, me suele ser más divertido, ¿no? Porque al final, pues la suerte o la mala suerte decanta mucho lo que te interesa. Como digo, Shima parece ser que tendremos bastantes horas de exploración, probablemente muchas más que en Kanomilla, la que hemos tenido repetida esta actualización, por lo cual, por la parte de exploración vamos a estar servidos. Por la parte de lore, hacía mucho que no teníamos lore potente, que no venía Dainsleif desde la 1.4. O sea, la historia continúa por fin con Dainsleif, que es algo muy importante, porque no sabemos nada de la hermana. En toda Inazuma no se sabe nada de la hermana. Hemos tenido en Inazuma la historia de Inazuma, totalmente paralela a la búsqueda de la hermana, desde que se fue
con los del abismo y nos explicó la historia y tuvimos Danslave y todo eso. Así que tenemos Danslave, que no venía desde la 1.4. Seguimos la trama principal por fin, ¿vale? Para todos los que están poniendo gilipolleces, que he visto bastante gente que dice en plan, no, actualización poche, cosas por el estilo, para empezar ya los podéis banear, ¿sabes? Porque quiero decir, ¿qué esperabais? ¿Qué esperabais? ¿Que pusieran 30.000 millones de mecánicas nuevas y una torre infinita y PvP y que nos dieran 300 millones de personajes de 5 estrellas? O sea, ¿qué coño esperabais? O sea, Genshin hace actualizaciones donde tenemos literalmente a veces más contenido, a veces menos. A veces nos ponen artefactos, a veces no, a veces un boss nuevo, a veces no, a veces zona nueva, a veces no, a veces historia, a veces no, y hay veces que no hay casi nada, como en esta 2.5. Y en esta 2.6 que hemos visto tenemos zona nueva, enorme, tocha, ¿vale? Con lore, con trama principal, con Danslave. Tenemos personaje nuevo, tenemos nuevos artefactos, ¿vale? Tenemos nuevo boss, el Onix ese que hemos visto. Tenemos casi todas las cosas que hacen, dentro de lo posible, una buena actualización. Dentro de lo posible, ¿vale? Yo no esperaba mecánicas nuevas, no esperaba que pusieran un sistema revolucionario que cambie nada. Es lo mismo de siempre. Eventos, bosses, historia, misiones legendarias, con personajes nuevos, artefactos, pues eso, bosses. Pero esta actualización reúne casi todo lo máximo que puede traer una actualización. ¿Qué más le ha faltado para que esta actualización? Es que nos van a dar un personaje nuevo. O sea, perdón, nos van a dar a Chinkyu, un personaje gratis. Creo que he visto también por ahí, algo así decían, de algo de 4 estrellas. ¿Era Chinkyu o era un arma? Algo así he escuchado como de un arma. No sé seguro si es... ¿Qué hace Ganyu aquí? ¿Qué coño hace Ganyu aquí, gente? ¿Alguien me explica qué hace Ganyu aquí? No sé qué hace Ganyu aquí, de verdad, ¿eh? Chinkyu todavía, porque lo regalan, ¿sabes? En fin, sin más, ¿vale? Gente, vamos a poner el tweet este. Me voy a despedir del vídeo de YouTube. Muchísimas gracias a todos, familias. Si veis este vídeo y no habéis reclamado los códigos, lo tendréis abajo en la descripción, lo tendréis también en el primer comentario. Espero que os haya gustado. Espero decirme lo que opináis de la versión sin tapujos también en los comentarios y lo debatiremos si os parece bien, si os parece mal, si querríais más, si querríais menos, si os parece la hostia, si tal. Yo creo que para lo que sabemos que Genshin hace, es de lo mejor que podemos esperar. Ese es mi punto de vista. ¿Que yo querría mucho más? Sí, yo querría muchas cosas que no están, por supuesto. Pero dentro de lo que es Genshin y lo que Genshin nos puede traer es de lo mejorcito, literal. Entonces, pues bueno, gente, espero que os haya gustado el vídeo. Like si así ha sido, suscribiros para más y nos vemos en el próximo. Sed felices.